ना चांद देखिछि ना तारा देखिछि ना छाई देखिछि ना खरा देखिछि ना चांद देखिछि ना तारा देखिछि ना छाई देखिछि ना खरा देखिछि मो पाई दुनियाटा घन अंधार अंधार सुंदर सुंदर मो कला ठाकुर हाँ सुंदर मो कला ठाकुर ना चांद देखिछि ना तारा देखिछि ना छाई देखिछि ना खरा देखिछि सिंह द्वारे बसी मागुछि मु भीख भिकारी को साहा सेही कला मुख दुई पैसार एई मो जीवन भक्त पाद धूली मो सुख सपन ना बाट देखिछि ना घाट देखिछि ना हाट देखिछि ना नाट देखिछि ना बाट देखिछि ना घाट देखिछि ना हाट देखिछि ना नाट देखिछि मो पाई दुनियाटा घन अंधार अंधार सुंदर सुंदर मो कला ठाकुर हाँ सुंदर मो कला ठाकुर ना चांद देखिछि ना तारा देखिछि ना छाई देखिछि ना खरा देखिछि सबु राति मोर सुख भरा राति मोरातीर साथी सेई कला मोती सबुदिन मोर चंदन 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 महके मो चका नयन घर कंप्लीट हे गला सरी गला घर काम खुशी तो हां अब खुशी अच्छा था तब खुशी अच्छा तोर पाए बहुत भगवान आउ जल्दी देखिए तो भला बोल घर तो सय को आउ छनी रे कला कान्हू कला शशि रे कला कान्हू कला शशि दुख रे
खुशी सुखरे भी खुशी ଥିଲେ ନା ଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ପରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମୀମାନେ। ଫୁଲଜେନାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସହିପାରିନଥିଲେ ଆଦ୍ୟାଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର କର୍ମୀମାନେ। କିଛି ଦିନ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନେ ଫୁଲଜେନାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମରେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରି ଦେଖାଇଲେ ଆଦ୍ୟାଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯୁବ କର୍ମୀମାନେ। ଦେଖିଲେ ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇବାର ମଣିଷ, ସେ ମଣିଷକୁ ଯିଏ ଗହିରେ ଚିହ୍ନିଛି, ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ नमस्कार करुच्ची प्रथमे से माँ को फुलजेना को सम्मान जनाऊँची आद्याशा फाउंडेशन समस्त कर्मकर्ता को सम्मानास्पद पंचायत समस्त अतिथि ये अंचल वार्ता सम्मति नहीं